Salama, ohatran'izao zany ny fomba fanaovana azy. Zany hoe ianao zany misy site anankiray izay akanao produit. Ny anaran'io site io 1tpe.com. Io zany le plateforme 1tpe.com. Miditra ato anao dia tafiditra ao anatin'ity page ity. Io le page dia rehefa tafiditra ao anatin'io page io anao dia manao inscription. Zany hoe ity zany le inscription, cliquenao ty inscription ty dia mameno ny mombamombanao ato zany ianao ao anatin'ilay plateforme. Io zany ilay izy. Ato zany ianao ohatra hoe misafidy pseudo, zany hoe anarana anankiray izay misy mombamombanao rehetra zany. Ohatra hoe izay anarana tianao apetraka zany, ohatra hoe mamy, ohatran'izay dia ato ny adresse mail nao. Dia hanome exemple anankiray zao tsika, ohatra hoe anarana, ataontsika hoe mamy. Mamy dia ny adresse mail eto zany dia ataontsika hoe io zao ohatra hoe ity zao ny adresse mail ataontsika eto dia accepter les conditions. Ato misy hoe accepter les conditions de généralité. Ato ihany koa ohatra hoe mahazo question ianao dia miditra avy hatrany ato amin'ny créer mon compte. Ato zany ianao no miditra anatin'ity plateforme ity. Dia eto moa zany izy efa miteny hoe efa déjà utilisé le pseudo, zany hoe efa misy manana zany io dia asiantsika hoe 12. Asiantsika 12 zany le pseudo dia accepter les conditions. Ohatran'ny teo iny ihany j'autorise le conseil à apporter de notification dia miditra ato zany dia rehefa vita izay zavatra izay dia mandefa message any amin'ny adresse mail anao zany ilay 1tpe dia manome an'ilay code de validation anao dia ahafahanao miditra ato. Miditra ato mantsy ato amin'ity plateforme ity. Dia rehefa miditra ato moa zany ianao dia misoratra hoe connexion ny ato ohatran'izao le connexion, somary miramina kely, connexion dia tafiditra avy hatrany ianao ao anatin'ny page d'accueil anao zany. Soratanao zany le pseudo, le pseudonao teo sy ilay code izay nomeny mail anao. Dia tafiditra ato anao, dia rehefa tafiditra ato anao dia mahita ny tableau de bord nao, ato ny compte, ato ny affilié, ato ny catalogue produit sy ny sisa. Dia hiditra avy hatrany zany tsika zany, ato zany misy ny volanao, zany hoe raha vao mahalafo entana zany ianao dia hitanao ato zany ny vola azonao. Dia ato moa zany ny profil anao dia ato ny manamarika ihany koa hoe ohatrinona ny vola laninao, ny entana ny vidinao sy ny sisa. Dia rehefa vita izay dia miditra amin'ity atao hoe catalogue produit ity tsika. Ato zany ianao no miditra mijery ny produit anao. Catalogue produit izy teo dia ireo zany misy karazana produit maro isan-karazany izay hitanao eo. Dia cliquena main ambany moa zany le izy dia ireo daholo le produit maro isan-karazany. Ireo misy ny produit sponsorisé. Ireo produit ireo zany dia amidy. Ahoana ny fomba fanokafana an'ilay produit, fomba fanokafana azy ohatra hoe ity anankiray ity zao l'arme secrète de super affilié dia jereko zao ty produit ity, cliqueko ny eto dia hitako ato zany ny page de vente n'ilay produit. Jerentsika eo zany fa manao chargement le izy dia hitantsika eo hoe manahoana io zany ilay produit. Reto zany le produit amidinao zany. Hitantsika io ireo daholo le produit dia reto produit reto zany no amidinao zany reto. Dia ny fomba fivarotanao azy moa zany mbola atoroko anao eo zany fa le client zany no mividy an'io fa nosokafantsika fotsiny zany le produit teo. Dia hiditra amin'ny étape anankiray zany tsika zany hoe ahoana ny fomba fampiasana an'ireto produit reto, satria rehefa tiako mangamanga ity zany cliqueko ohatran'izao dia hitako eto ny mombamomba an'ilay produit, ohatra fotsiny izao hoe ato ny vidin'io produit io 18 € dia
70% de commission zany hoe raha midinao zany io zany dia 60% io no azonao dia raha lafinao zany io dia 12,60 zany a no vola izay azonao. Dia reto daholo moa zany mombamomba n'ilay produit. Dia jerentsika ambany eto zany, ambany eto dia misy karazana atao hoe lien hanaovanao promotion les produits. Hanao daholo zany ireo lien ireo dia miditra amin'ity lien anankiray ity ianao hoe lien d'affiliation normale. Miditra ato anao dia cliquenao zany ity lien ity dia io zany no amidinao. Ohatra hoe copienao zao io dia postenao any amin'ny Facebook ohatra fotsiny. Any amin'ny Facebook zao na ohatra hoe ity zao misy page Facebook anankiray dia posteko ao zany ity zavatra ity. Ohatra hoe posteko ao zany ity lien ity dia tahaka an'izao ilay fisehony zany io. Dia publieko moa zany io zavatra io publieko ilay izy ohatra fotsiny dia any izay publie any zany ilay lienko zany io ilay izy. Dia raha misy zany olona zany mahita an'io dia mividy an'io. Efa misy client zany efa mahay mividy an'io zany marina zany fa hoe any an-dafy zany nanaovanao an'io satria mba misy réseau site marobe zany ahafahanao manao connexion ao anatin'izay zavatra izay. Dia ireo daholo zany lien fomba fisélectionnena ny lien zany dia ity bouton kely ity hoe lien d'affiliation normale. Dia ohatra hoe hanao promotion amin'ity produit ity hanao promotion amin'ity produit ity ohatra fotsiny akaiza izy teo, ohatra hoe hanao promotion na produit dia miditra ato amin'ity atao hoe catalogue produit ity. Ato miditra dia manao chargement moa zany ilay site ato dia rehefa tafiditra zany ato dia misy karazany maro zany ilay produit zany dia afaka hanaovanao recherche eto. Ohatra hoe ianao manao recherche ohatra hoe ino zany produit mety aminao. Ohatra fotsiny zany ohatra hoe produit de beauté, ohatra hoe soratako eto izay karazana produit mety aminao zany dia cliquentsika aty ok dia manao chargement ilay page dia reto daholo zany karazana produit de beauté hitanao ity anankiray ity zao guide pratique vidéo des huiles essentielles. Dia rotsoro daholo zany mikasika an'ilay produit dia ato zany ianao no mijery an'ilay commissionnao hoe ohatrinona ny commissionnao zao raha ohatra hoe lafinao ity 23€. Dia ity zany ilay page. Ohatran'izay zany ny étape ny fomba fampiasana an'ilay izy dia cliquenao ohatran'teo iny any moa zany ilay page dia miaffiché zany ny mombamomba ny page io any amin'ny clientanao. Dia le lien nefa no alainao iny lien teo iny. Ohatra fotsiny zao hoe aiza izy teo ity zao ilay izy dia ato ny fanokafana azy ity. Ohatran'izay dia manao chargement izy dia ireo le lien io le 39€, 60% ny volanao 23€ ny ato dia midina mianambany ianao dia hitanao ato ilay lien d'affiliation nao hoe ity lien ity natao hoe lien d'affiliation zany dia ity lien ity zany no amidinao miaraka amin'ilay produit ity. Ohatra fotsiny zany hoe cliquenao zao ity cliqueko zao ity dia copieko dia hanokafako navigateur anankiray. Ato zao zany hanokatra navigateur anankiray hoe mba tiako fantatra zany inona ilay produit dia colleko eto zany le lien, colleko io zany le lien teo dia afaka sokafako ilay izy dia avy dia miseho daholo hoe manahoana sy manahoana ny mombamomba an'io produit io. Ohatran'izay zany no fomba fanaovana fomba fampiasana an'ity atao hoe lien d'affiliation ity. Io moa zany izy mbola manao chargement, formation, guide pratique. Io zany izy miseho io dia mety hametraka fanontaniana anao hoe ahoana ny fomba hivarotan'ny client anazy. Dia jerentsika aty ambany aty page ambany aty zany ilay izy reo daholo zany guide maromaro izay ahafahan'ilay client mampiasa ny huile essentielle dia ato zany ilay client no mividy. Ohatra hoe tian'ilay client ilay izy satria ny any an-dafy mantsy rehefa mividy zavatra dia par carte ilay izy hotsotranay antsika Madagasikara eto cliqueny fotsiny ny eto dia afaka manoratra ny numéro de compte eo izy sy ny mombamomba an'ilay kartany
afahany mividy any ilay produit. Dia jerentsika moa zany le chargement eto. Io zany le izy ato zany le hoe ny anaran'ny le olona mpividy azy raha ohatra hoe société izy dia apetranao ny anarany prénom sy ny sisa. Ato zany le numéron'ny carte bancaire-ny pays etc particulier. Dia ato izy zao no mividy azy, ato izy no mividy an'ilay izy efa hain'zareo moa zany mividy an'io, fa ny asa ataonao zany dia hoe mivarotra sy manao promotion fotsiny an'ilay produit. Dia rehefa avy eo anao dia miverina aty amin'ny page d'accueil aty ihany zany. Dia tsy vitan'izay ihany zany fa ianao koa zany afaka manao promotion ohatra hoe ato amin'ny comptenao ato zao dia misy karazana hoe recevoir des gains sy ny sisa. Ato zany ianao rehefa maka vola satria rehefa mahalafo anao dia miseho ao amin'ny page d'accueil eo zany hoe ohatrinona ny vola lafinao. Izy ity moa zany sy hita mbola nisokafantsika dia manao retour indray mbola nisokafantsika ity site ity dia io le izy dia mbola 0 euro zany ny compteko ato. Ohatran'izao le izy dia hitatsika eto ianao nga mba hainao daholo ny mamaky an'ireo ohatran'izao. Dia ato zany no miseho le vola commissionao ohatra hoe nalafo anao dia mitombo ty ohatra hoe 28 euro etc arakaraka an'izay lafinao io. Izy io koa zany mila stratégie mivarotra anazy. Dia ato zao ohatra hoe jerentsika amin'ity affilié ty lesika nijerentsika teo dia ato misy soratra hoe votre boutique. Zany hoe ianao zany manana boutique ihany koa zany ary ny lien boutique anao io zany dia afaka partagenao ihany koa mba ahafahan'ireo client reo ohatra hoe mividy entana aminao, zany hoe afaka mamorona business mihitsy zany ianao anatin'ity. Dia jerentsika zao ohatra hoe ty boutique ty ato zao ny lien ny boutique anao eto zao misy soratra hoe boutique. Dia io ny lienao dia ty lienao ty zany afaka amidinao ty, afaka publienao partagenao ohatra hoe copientsika zao ty lien ty dia sokafantsika ato amin'ny navigateur ty indray zao ilay lien dia copientsika ato collentsika ato dia sokafantsika zany le izy dia miseho daholo zany karazana boutique anao dia afaka mividy eto le client ohatra hoe mitady zavatra hovidiana izy dia eto izy no manao karazana recherche an'ilay amin'inona ty amin'ilay produit zay ilainy ao anatin'ilay izy. Maro be zany karazana produit ohatra fotsiny zao hoe resaka service ihany koa, ohatra hoe service koa zany no tadiavin'le olona service. Dia maro be zany karazana service hita ato, reto daholo zany karazana service ato ohatra hoe emploi domicile sy ny sisa. Dia eo koa zany izy no manao commande, afaka avy dia mikliquer avy hatrany eto izy mividy sy ny sisa sy ny sisa. Ohatran'izay zany le fomba fampiasana an'ity site 1tpe.com ity. Dia manaraka an'izay mety anontany ianao hoe ahoana zany ny fomba anaovako promotion an'ilay produitko. Mety anontany ianao hoe fomba fanaovako promotion an'ireto produitko reto dia misy teknika marketing ihany koa zany afaka omeko anao ohatra fotsiny hoe miditra ato amin'ity catalogue produit ity ianao dia rehefa tafiditra ato anao dia mahita an'ireto produitinao reto. Dia ohatra hoe le service teo zany na hoe resaka santé ihany koa zany, santé koa zany hitanao ato ohatra hoe misy olona marary zao ny ano any mitady fahasalamana, ohatra hoe ataontsika hoe paléo zany mantsy le olona matavy be reny reny olona matavy be reny le paléo dia leo zany izy amin'le atavezany dia mitady hevitra izy hoe inona tokony ataoko mba hampihena ny vatako. Dia ato zao misy produit mifanandrify amin'izany ohatra hoe régime paléo etc etc. Dia inona amin'izay ny zavatra ataoko amin'izay? Zavatra ataoko ty zao copieko ty, ohatra hoe copieko zao ty za mantsy mitazona an'ity caméra ty dia ohatran'ny sarosarotra mitazona an'ilay clavier fa ezahako ohatran'izao copieko ohatran'izao le izy dia ohatra hoe ataoko auto publication ato amin'ity Facebook ty ihany zany le izy.
ataoko publication atao amin'ity page Facebook ty satria ty ma zany efa nipublieko ty anankiray ty fa publie io dia mbola heverina hanao publication indray ohatra hanao publication indray dia inona indray ny zavatra ataoko andraza aloha quitter cette page voilà dia tafiditra eto ohatra hoe hanao publication dia enregistreko eto indray hoe compter le régime paléo dia rehefa vita zay dia alaiko amin'izay iny lien iny ohatra hoe mamaky zany le olona hoe ahoana zany le mikatatra dia tia ny cliqueko maka an'iny lien iny dia mijeritsika hoe lien d'affiliation normale dia midina any ambany any zany io zany ny anao daholo lien reo ohatra hoe anao promotion za any amin'ny Facebook ty ambany ty misy soratra hoe publication sur Facebook dia cliqueko fotsiny ty mavomavo eto ty maintimainty ty dia copieko contrôle C dia colleko eto indray zany ilay lien dia rehefa vita zay dia publieko avy hatrany any zao le izy io zao le izy publie io jerentsika tsara io zao le izy dia raha misy zany olona ataontsika hoe mba te liana amin'ity resaka hoe paléo hoe matavy be ty dia cliqueny fotsiny ty dia tafiditra ao amin'ny page de vente izy dia afaka mividy an'ilay izy avy hatrany io zao le page de vente an'le hoe régime paléo ka mba hitatsika io le izy dia mbola manao chargement moa zany le izy mila manana faharetana kely raha ohatra hoe connexion stable tsara dia vetivety fotsiny io dia milamina io zany ilay formation ilay régime paléo dia mijery le olona mijery io daholo zany mombamomba ny hoe ahoana ny fomba fampiasana an'io anatin'ny 30 andro ato izy mividy hitantsika io hoe mastercard io mastercard sy ny sisa ato izy zany micliquer dia avy dia mividy avy hatrany dia rehefa mividy izy dia affiché ato amin'ny page d'accueil anao ato zany ilay vola nao zay ataoko angamba fa mora arahana angamba zay zavatra zay